على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم ما تحب وترضى ما تحب وترضى. اللهم تقبل منا هذا بفضلك وكرمك واجعل مشايخ طريقتنا وبحرمة وفيوزاتهم طهر قلبي عمن سواك ونبر قلبي بنور معرفتك أبدا أبدا أبدا. يا الله يا الله يا الله يا الله நாங்கள் ஓதிய சவாபை நாயம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கும் அவருடைய தூய்மையான குடும்பத்தினர்கள் சத்திய சஹாபாக்கள் தாபீன்கள் தபா தாபீன்கள் முஹத்திஸீன்கள் ஃபஸீலீன்கள் முஜ்தஹிதீன்கள் இமாம்கள் ஷேகுமார்கள் உலமாக்கள் முன்னோர்கள் நம்மளுக்கு மூத்திற்கு எத்தி வைத்து யா அல்லாஹ் அவருடைய பரக்கத்தினால் எங்களுடைய உள்ளத்தை சுத்தப்படுத்தி யா அல்லாஹ் உன்னுடைய நூறை கொண்டே உள்ளத்தை பிரகாசப்படுத்தி பூரா உலகத்துக்கு இதாவது காரணம் எங்கள் கமிச்சிடா யா அல்லாஹ். ஆமீன் ஆமீன் யா ரப்பல் ஆலமீன். லா இலாஹா இல்லல்லாஹ் لا إله إلا الله 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 سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
الله لا إله إلا الله سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 الله
Allahu Allah, 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 Allahu Allah. இப்போ நம்ம அல்லா இடத்துல அழுது அல்லா இடத்துல நம்ம கோரிக்கையில் கேட்க போகிறோம். அழுகணும், அல்லாட்டி அழுக போகிற பாங்கணும். அல்லாஹ் 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 Allah. وعملوا ذكر مجلس